اس علاقہ میں ہمارے ایک بھائی صاحب جو محنت کش ہیں، جو دن رات مزدوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچے سے گھر میں رہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پیارے بھائی کے گھر اور باقی کی کہانی اسی کی زبانیں اس کے گھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اس پیارے بھائی کے گھر کی طرف۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا دربار شریف کے ساتھ ہی قبرستان بھی موجود ہے۔ یہ سلیانہ کا علاقہ ہے اور یہاں پر بہت سارے محنت کش اور مزدور پیشہ لوگ رہتے ہیں۔ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم پچھلے 5-6 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے سفید پوش بھائی اس نفس و نفسی کے دور میں عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے گھر جایا جائے اور عاجزی کے ساتھ ان کی خدمت کی جائے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا پورے علاقے کو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ واقعی ان لوگوں کو آپ کی ڈونیشن کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک دیا ہوا تعاون ان کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہ جو گھر ہیں یہ ابھی تک کچے ہیں، ابھی تک ان کا رہن سہن جو ہے وہ ٹوٹلی کچا ہے، اور ہمارے یہ بھائی محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں بنیادی سہولتوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آگے بڑھیے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمارے پیارے بھائی عرفان حسین کے ساتھ تعاون کیجیے، تاکہ ہم ایسے لوگوں کے گھر پر پانی جیسے بنیادی سہولت تو مہیا کر سکیں، جو اس گرمی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ صرف ان کے پینے کے کام آتی ہے، بلکہ ان کی صفائی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی گھروں کی لپائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک بزرگ موجود ہیں، تو ان سے علاقہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ علاقہ کس طرح کا ہے، یہاں پر رہن سہن لوگوں کا کس طرح کا ہے، اور ابھی تک یہاں کے لوگوں کے کچے مکان کیوں ہیں، بابا جی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علاقے کے بارے میں ہمیں بتائیں، یہ علاقہ کیسا ہے، یہاں پہ لوگوں کے ابھی تک کچے گھر کیوں ہیں؟ یہ اپنے یہ ہے نا، بس اپنا نہ پڑھانا ہوتے غریب بندہ، ہر کوئی محنت مزدوری والا، گلی پوری نہیں ہوندے، مکان کیسے دے پائے؟ تو بابا جی یہاں پر یہ جو فصلیں ہیں وہ تو ہمیں بڑی اچھی نظر آ رہی ہیں۔ وہ فصلیں ہیں تو ذمہ دار نہیں ہیں، غریب بندے تو مزدوری کرنی ہے۔ سیلاب بہت زیادہ آتا ہے بہت عمدہ، ہر سال؟ ہر شہر تباہی کاروائی دائت کی کوئی نہیں آیا۔ اچھا ایتھے اتنا بڑا یار، اچھا بٹھی وال تو اورا تلوارے دے اتو تے پورا پھر ہار ٹھٹی شاہ کو دے تو اورا کوئی نہیں ٹپیا، اتو تائیں آیا بٹھے تو اولے بنیا۔ بابا جی پانی کا کیا مسئلہ ہے اس علاقے میں؟ پانی کا یہ مسئلہ ہے جو آ بنے فلاٹ تو مور ہر سکو ٹھینٹے ہوندی ہے جی، تے جو نہ آوے تو مو ہر سا ہیٹھا ودی ہے۔ پچھلے سال مجھیاں دی تباہی، کڑکا دی ڈیرے دے بیلے تباہی۔ اچھا، اس وجہ سے یہ علاقہ ترقی نہیں کر پا رہا۔ جی بابا جی نلکوں کا پانی کا کیا حساب ہے؟ یہاں پہ کافی لوگوں کے گھروں پہ نلکے ہی موجود نہیں ہیں۔ نلکے انہیں موجود نہیں، جو نلکے جڑا ہے نا کمزوریاں انہیں ہیں بندے دیاں، آج جڑا لاون ویندا ہوئی بھی رات پورا نہیں لیندا، صرف لاون دعا سامان تا دعا رہی ہے۔ جی یہاں پر ہمارے پاس اس علاقہ کے ایک اور بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بھائی جی آپ بتائیں کہ یہ جن کے گھر پہ ہم آج ہینڈ پمپ لگانے آئے ہیں، نلکا لگوانے آئے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ بس جی غریب لے جان، بس محنت مزدوری، بچے ڈے سارے ہیں نا، اچھا، تے بس گزارا جی انہوں کا ہے، اتنی انہوں کی آمدن نہیں جتنا مطلب انہوں کا خرچہ ہے۔ اچھا، تو یہ کتنے عرصے سے اس گھر میں رہ رہے ہیں؟ تقریباً کافی سال ہی ہو گئے، اگے انہوں نے برزوگاں جی وہ بھی محنت مزدوری کریں دے ہیں جو اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اچھا، پیچھے وہ محنت مزدوری ان پڑھ جائے ہیں جی، پڑھی ہوتا ہے ان کے نہ کوئی نوکری لگ گئی ہے کچھ جو ہے، تو مزدوریاں جگو آئی بچتا کی نہیں، صحیح۔ سارا چپارا دھپا کا سڑنا، 500-600 روپیہ 1000 آنا جی، بچوں کا خرچہ ہی نہیں پورا ہونا۔ وہ مڑو تھوڑے جہے پیچھے جا رہے ہیں، اتنی نہ تو کوئی گنجائش بھی نہیں کہ اسی اپنا لٹرین باتھ بنا لئیے یا نلکے لا لئیے یا کچھ کر لئیے۔ جی ناظرین کرام، تو ہمارے ساتھ اس علاقہ کے بزرگ ہیں۔ ہمارا آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے جان سکیں کہ جس علاقہ میں آپ کو ڈونیشن پہنچ رہی ہے وہاں پہ واقعی اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ بزرگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ تقریباً ایک ان کے والدین پہلے رہتے تھے، اب یہ رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے گھر اب تک کچے ہیں، بنیادی سہولت یہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ جو بھی یہ مزدوری کرتے ہیں اس سے ان کا پورا جو گھر کا خرچ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چل پا رہا۔ ہم نے پورا علاقہ آپ کا وزٹ کیا ہے، ہم شیر کوٹ گئے ہیں، آپ کا ٹالی والا علاقہ دیکھا ہے، پورا سلیانہ پراپر دیکھا ہے، اس سے آگے بھی گئے ہیں، تو یہ سارا علاقہ جو ہے پسماندگی کا شکار ہے، کسی کے گھر بھی ہینڈ پمپ موجود نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا جی وہ غریبی دی وجہ تو یہ ہے، مقصد ہے کہ اتنی محنت مزدوری تے اپڑ نہیں سکتے بچے، ہر کہیں دے جو اتنا خرچہ ہی پورا نہیں ہو سکتا تو نہ وہ اتنا کر سکتے ہیں۔ اپنی کچیاں جھگیاں ہو گئیں، کچے مکان ہو گئے، اپنا انہوں کا نظام لٹرین باتھ نہیں، سارے ریت نہیں جنہاں دی ریت ہے بھی یا نہیں، مطلب کافی لوگ اس وجہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پورے علاقے میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، ہینڈ پمپ نلکوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے جی، جڑے لوگ نہیں سوتے بیچارے لوا سکتے یا مقصد نہیں اپڑ سکتے تو وہ تیرے میرے کو بھار کے گزارا کریں۔
तो काफ़ी लोग आपके इलाका के ये बताते हैं जी, हम किसी के घर पानी भरने जाते हैं तो कहते हैं ये गरीब हैं, जिम्मेदार, हमें अपने घर से पानी नहीं भरने देते। या नहीं भरना देता, वाकई ये गल है जो आंदा नहीं जी तुसी अपना समाज करो। पिछले 2 साल से 3 साल से हमारी टीम जो है वो आपके इलाके में काम करने के लिए आ रही है, आप क्या समझते हैं हमारी टीम के हवाले से? टीम अच्छी है जी, बड़ा शुक्रगुजार है जी, बड़ा मतलब है बंदे चोन जड़ा एक इमदाद ही दे रहे हैं जी। मकसद नलके ला दिते, मतलब लैट्रीन बाथां वास्ते उन्होंने निज़ाम किया है जी, लेकिन जिन्हें घर के कर गए जी वो खुशहाल हैं जी। जेडे बेचारे रहने तो बैठे ही हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ पर नाजरीन कराम आप देखने वालों से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं कि जैसा कि हमारे भाई साहब कह रहे हैं जिनके घर पे तो लग गए हैं उनके घर तो सहूलत हो गई, लेकिन जो घर बाकी रहते हैं वो अभी तक इंतजार में है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप जैसे प्यारे बहन भाई हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, आप इमदाद करेंगे, हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ ताउन करेंगे, तब हम आखिरी घर तक पहुँच सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें इलाके की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम अपने उस प्यारे भाई के घर पर आ चुके हैं जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। अच्छा भाई, आप जैसा कि हमने आपके इलाका के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा मजदूरी करते हैं। कौन सी मजदूरी करते हैं आप? ये मेरा मजदूरी है दिहाड़ी जप्पा जी। दिहाड़ी करते हैं मिस्त्री के साथ या जो मिल जाए वही करते हैं? जो मिल जाए वो कर लेंगे। ये बताएं कि पानी के हवाले से क्या मसला है? पानी जी बड़ी औखियाई है जी। जी मैंने मजदूरी तो भाग जाना, बच्चे बड़े पीछे जलील होंगे हैं, तब एक दो कहीं दे नलके तो भरे, किसी ले कहीं दे नलके तो भरे, कोई बरन देंदा कोई बरन ही नहीं देंदा, तो आपको कोई इतनी गुंजाइश नहीं दी भाई अपना बनवा लेंगे लगा लेंगे। जब यूके से बहुत से प्यारे बहन भाई हमारे साथ तामुन करते हैं और उस तामुन को लेते हुए हम ऐसे प्यारे बहन भाइयों की मदद करते हैं। उन्हीं में से एक थी हमारी प्यारी आपी सईदा खान साहिबा। सईदा खान साहिबा ने हमेशा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बढ़ चढ़ कर तामुन किया है। जब भी हमने कोई अपील डाली है, जब भी हमने कोई गुजारिश की है, वो सफ़े अव्वल में हमारे साथ खड़ी होती थी, हमारी सपोर्ट करती थी। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्हें जन्नत में आला रफा मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। और हमें दिली तौर पर दुख हो रहा है कि हमारी फैमिली, हमें लगता था कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, आज वो हम में नहीं है। हमें ऐसे लग रहा है हमारी एक फैमिली मेंबर हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। हम दिली तौर पर उस पर बहुत ज्यादा दुख का इजहार करते हैं और उनकी फैमिली के साथ हम बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए, उनके बच्चों को हमेशा अपने फजल और करम के साए में रखे। अच्छा मेरी बहन, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको कैसे नहलाती धुलाती हो, कैसे पानी इस्तेमाल करती हो? बाहर पानी भर वींदा तो बाहर पानी भरते तो घर नवींदा है, बच्चे नवींदा। कितने अरसे से बाहर से पानी भरने जाती हो? बहुत अरसे से। तो जब काम भी करती हो घर का, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो इनको कैसे साथ लेके जाती हो, घर पे छोड़ के जाती हो? घर पे छोड़ के जाती हूँ। तो फिर डर नहीं लगता कि पीछे बच्चा गिर जाएगा, चारपाई से चोट लग जाएगी उसको? डर तो लगता है, मजबूरी है, मजबूरी होते जाना पड़ता है। तो शादी को माशाल्लाह कितना अरसा हो गया है? 9-10 साल अंदर। अच्छा, तो 9-10 साल से इस घर में पानी मौजूद नहीं है? नहीं बन। तो नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं कि हमारी बहन जो अपनी ज़बानी बता रही है कि पिछले 9-10 साल से इनके घर पर पानी मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 9-10 साल की मुशक्क़त हमारा वो डोनर आज यहाँ पर ख़त्म करेगा, जिसके हिस्से में अल्लाह ताला ने ये नेकी लिखी है, ये तौफीक लिखी है, जिसे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि वो हमारे साथ मिलकर, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के साथ मिलकर, हमारी ये बहन जिसके घर पर 10 साल से पानी जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है, उसको आज ख़त्म करेगा और उसकी इस मुश्किल को आसानी में तब्दील करेगा। अल्लाह ताला उसको इसका अजर अजीम अता फरमाए, उसकी नेकियों में बेपनाह इजाफा फरमाए, उसके घर जान माल रिस्क में बरकतें अता फरमाए। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तावन करके हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ खड़े हों ताकि हम इन लोगों तक पानी पहुँचा सकें। अच्छा ये बताओ, अगर पानी लग जाए तो खुश हो जाओगी? जी, अब बच्चे खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। कितनी खुश होगी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है इस घर में, तो क्या कहोगी? जी, पानी की ज़रूरत है फिलहाल। पानी की ज़रूरत है। अच्छा, पानी के लिए जब आप लोगों के घर जाती हो तो क्या कहते हैं वागे से? क्या भरन देंदे, क्या नहीं भरन देंदे, नखरे करें, साढ़े नलका खराब होंदा पिया, साढ़े खाडा खराब होंदा पिया, ही नहीं होंदा पिया, ही नहीं होंदा पिया, सौ बातें करते हैं। कितनी दफ़ा जाती हो पानी भरने के लिए? 4-5 फिर जाती हूँ। गर्मी है, बहुत सारे बच्चे नहीं नहाने होंदा, कपड़े धोने, बर्तन नहीं। साढ़े 8 से तो साढ़े मोहल्ले बहुत सारे काम कर रहे हैं, आके साढ़े वास्ते कोई पानी की सहूलत कर दे, तुम्हारे वास्ते मेहरबानी हो, बहुत सारी दुआएं दिसा तुम्हारे वास्ते। आपको कितनी खुशी हो रही है कि आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट खुशी हो गया, तुसी साढ़े घर आए, साढ़े पानी की सहूलत के वास्ते आए हो।
अच्छा, जी चलें, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपके घर में आसानियां पैदा फरमाए, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे उन तमाम डोनर्स को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए जो हमेशा सदका वेलफेयर ट्रस्ट की आवाज़ पर लिप बैक कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप जैसे प्यारे बहन भाइयों के लिए पानी का इंतज़ाम करवाने में हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ खड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी इन छोटी छोटी नेकियों का अजर अजीम अता फरमाए, उनके घर को खुशियों से भरे रखे। मेरी बहन का जो घर का सहन है वो बिल्कुल कच्चा है, उसके साथ ही उसने चूल्हा रखा हुआ है जो इसके गर्मियों सर्दियों की किचन है। जब बारिश आती है तब भी वो यहीं पर अपना खाना वगैरह बनाती है, और एक ही कमरा इनके पास मौजूद है जो कि टोटली कच्चा है और हर तरफ से ख़राब हुआ पड़ा है, उसे लिपाई की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद मेरी बहन ये चाहती है कि और कुछ भी ना दिया जाए तो उसके घर पर पानी जैसी बुनियादी सहूलत मुहैया की जाए ताकि उसको लेते हुए उसकी ज़िंदगी में आसानी आ सके। जिस इलाका में सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हमारे बहन भाइयों के घरों पर हैंडपम्प जो हैं वो लग चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी बाकी हैं। जैसा कि हमने इलाका के बुजुर्गों से जाना है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह इसी तरह कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक दे, मज़ीद डोनेशन दे, जिसको लेते हुए हम अपने ऐसे बहुत से प्यारे बहन भाइयों के काम आए। आपका जो नलका है आज ही हम अपनी टीम को बुलाते हैं और आपके घर पर एक नलका लगवाते हैं। ठीक है जी, मेहरबानी, भला उन्हें अल्लाह खुश रखने जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और घर के आंगन में पानी की ये नेमत पहुंच गई है। एक ऐसा घर जहां शायद पानी हमारे लिए एक मामूली सी चीज़ हो, लेकिन इस खानदान के लिए ये हैंड पंप सिर्फ एक नलका नहीं बल्कि आसानी, इज्जत और जिंदगी की एक नई उम्मीद है। अब इस घर में हमारी इस प्यारी बहन को, हमारे इस प्यारे भाई को और बच्चों को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, और मेहनत भी कम होगी, और सबसे बढ़कर ये एहसास होगा कि कोई है जो उनकी मुश्किलात को समझता है। इस हैंडपंप को लगवाने में हमारे साथ जिन डोनर्स ने तावन किया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लेना चाहते, वो है ये सदका जारिया उन्होंने किया है हमारी बहुत ही प्यारी आपी सईदा खान मरहुमा साहिबा के लिए। अल्लाह ताला उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए, और इस हैंडपंप के एक एक कतरे का सवाब हमारी प्यारी आपी सईदा खान के नामा अमाल में दर्ज फरमाए, और उन्होंने जो ये प्यारी काविश की है, अल्लाह ताला उनकी इस प्यारी काविश को देखते हुए इस सदका जारिया को एक तोहफा बनाकर जन्नत में उनको पेश फरमाए। सईदा खान साहिबा बहुत ही रहमदिल और नरम दिल की खातून थी, हमेशा लोगों के दुख सुनकर उनके लिए आगे बढ़ती थी और उनकी मदद करती रहती थी। अल्लाह ताला उनके तमाम सदका जारिया का उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। जब तक भी कोई भी चरिंद परिंद इंसान उससे फायदा उठाता रहेगा तो उनके नामा अमाल में खामोशी से वो नेकियां दर्ज होती रहेंगी। जी, यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो सईदा खान मरहुमा साहिबा के लिए दुआ करें, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करें, उनके बच्चों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके इस सदका जारिया को कबूल फरमाए, उनकी इस नेकी को देखते हुए उन सबको अपने फजल और करम के साए में रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम या रब्बल आलमीन। ये जो सदका जारिया किया गया, रब्बल आलमीन इस सदका जारिया का सवाब हम अपनी प्यारी बहन सईदा खान साहिबा के इसाले सवाब करते हैं। रब्बल आलमीन इनकी बारगाह नाज में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन ये जो सदका जारिया किया गया सबील की सूरत में, रब्बल आलमीन इसे अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमा। रब्बल आलमीन इस सदका जारिया की हर कतरे का, हर घूंट का सवाब मेरी इस प्यारी बहन के नामा अमाल में दर्ज फरमा कर इन जन्नतुल फिरदौस में आला अर्फ़ मकाम नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी कब्र को ताहद निगाह वसी और इज़्ज़ फरमा। या रब्बुल आलमीन इनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा, जन्नत के बागों में से एक बाग बना। रब्बुल आलमीन प्यारे नबी की शफ़ाअत उज़्मा नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तत्हीर का साया अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरी इस प्यारी बहन के बच्चों के कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान में बरकतें अता फरमा। रब्बुल आलमीन उनके इल्म, हिल्म, उम्र में मज़ीद बरकतें, रहमतें, वुसअतें अता फरमा। ज़िंदगी के हर मैदान में खुशियाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, इनके हाल पे रहम फरमा। इनको शैतान के शर से, हासिद के हसद से, बदनज़र की बदनज़री से पनाह अता फरमा। रब्बुल आलमीन इन बच्चों के नेक मकासिद को पूरा फरमा, इनकी दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा, तमन्नाओं को पूरा फरमा, नेक जायज़ आरज़ुओं को पूरा फरमा। इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला अर्फ़ मकाम अता फरमा। या इलाही करम फरमा,
اپنے آئین کرم کو نہ بھول جا، الہی ہم تجھے بھولے تو نہ ہمیں بھول جا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔ اللہ بھلا کرنا ہے جی، نلکا لوا کے دیتا نے بڑی تنگی آئی ہوں، اللہ پاک تو انہیں خوش رکھے، اللہ پاک سیدنا خان نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ بھلا کرنا ہے تو اللہ باؤ نے پانی سہولت کر دیتی نے بچوں نے سا برتن تو سا انہوں دعائیں دی سا اللہ باؤ انہوں دے ویس تو زیادہ دے وے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری بہن سکون کے ساتھ اپنے گھر پر برتن دھو رہی ہے اور صاف پانی کو استعمال کر رہی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکا ہے جب ہمارے بہت سے درد دل رکھنے والے ڈونرز آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ تعاون کیا ہے، تب ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ ہم اپنی اس پیاری بہن کے گھر پر ایک سبیل لگا سکیں تاکہ یہ صاف پانی کو استعمال کرے اور ہمارے اس پیارے ڈونر کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔